गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे तथा विघ्ना भिन्न न कर्तव्यं पंचो देव नमस्तुते। बुझलु ना बाबू कौन विद्यार अधिष्ठात्री माँ वीणा पाणी सरस्वती तांकु पदवंदना न कले कौनसी काव्य कविता लिखि हुए ना। तेणु माँ वीणा पाणी को पदे वंदना करी आम विषय वस्तु को आग को नबा। भक्त कौन बोली डाकिले कौन वीणा पाणी गो माँ भारती विद्यादात्री वीणा पुस्तक धारिणी वीणा पाणी गो तेज प्रकाशित हेमक वर्णा सुरनर वंदित बरहंत पूर्णा तेज प्रकाशित हेमक वर्णा सुरनर वंदित बरहंत पूर्णा मराल मंदगामी काव्य पढ़ा ठाकुराणी मराल मंदगामी काव्य पढ़ा ठाकुराणी पद्मासनी गो मासी हरि मनोहरी वंदिता दाता नंदिनी हो वीणा पाणी बुझलु ना बाबू कौन कवि कौन लिखिले कौन वीणा पाणी कौन जे पानी रे बोले बुझुचु ना पाणी बोलते हस्त जे निज हस्त रे वीणा को धारण करती तांको ना होला वीणा पाणी। माँ सरस्वती विग्रह को केबे देखिचु ना माँ वीणा हस्त रे धरिरी श्वेत मुद्रा रे बसथांती से वीणा पाणी को पदे डाकिले बापा पिता किए रे कलरंग ओरे अयोग्य पिता वाले किए होले कलरा आली बोलची आकीसो अरे से पिता नय जे जन्म देइथानी से पिता कथा कहूची ओहो से पिता ले जगतर नाथ प्रभु स्वयं श्री जगन्नाथ जगन्नाथ तांको पाद कमल रे पदे गाइबा हाँ हाँ कौन कवि लिखिले कौन दीन बंधु दई तारी दुख हरि दीन बंधु दई तारी दुख हरि दीन बंधु दई तारी हे दीन बंधु दई तारी मोर ये जो भव माया संसार रे पड़ी गली सब गुड़ाक मोर मोर बैली जमी मोर पुआ झियो मोर जमी टमाटो बैंक बागान मोर गाड़ी चक्का मोर गंजे अवस्था कार बोले सारा देखुन देखुन ना क्या गंजे सब जिन मोर बोला गंजे अवस्था छाड़देला बोले मामू दब खुबी दब बोली सिंधी नहीं ए माया संसार रे पड़ी गली हे प्रभु मते रक्षा कर बोली दीनबंधु दईतारी नाम रे डाकुछंती हेले विषय वस्तु आज कौन रखिबा कौन रखियो एई दीनबंधु को पाद कमल रे ध्यान करी हमर एई जो दास काठियाटे आज आमे धरिके आसीछे ताहा कोन एवं के भाबे आरंभ होइतिला ताहा विषय रे सम्यक हम श्रोता बंधु माननकु दबा हेले बाबू हमर एई दास काठिया रे गोटे हास्य रस अछि बोली ज्ञान अछि सेटा कहूची मु थरे सुनु सुन सुन सभा जने देई मन करुणा जय राम राम रे गोविंद राम राम बुझाई कही बुआरे लोक संकीर्तन तेजी मा हम गणरे बिजुली बते बुझी पारुथिबे आहे मोर श्रोता गण धीरे सोईची मारे नातिया पेट मुड़िलाने उठिबी मुक्ति बुझी पारुथिबे आहे मोर बंधु गण जय राम राम रे गोविंद राम राम गण श्याम आहे प्रभु गण बुझलु ना बाबू
ହାସ୍ୟରସ ତ କରିଦେଲେ। କରିଦେଲେ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଏଇ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କରିବା ଏ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ ହଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଠାରେ ବସି ଅଛନ୍ତି, ହଁ। ଦୟାକରି ଆମ ବାକ୍ୟ ଲୋଚନରୁ ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଲାଗେ ଲାଗେ। ଦୟାକରି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଛୋଟ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବି କ୍ଷମା କରିବେ। କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ଦାସ କାଠିଆ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଁ ଏହାର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ନିୟମ ଅଛି। କଣ ଜଣେ ଯିଏ ତାଳ ଧରିଥିବେ ସିଏ ହେଲେ ଗାୟକ, ହଁ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ପାଳନ କରୁଥିବେ ସିଏ ହେଲେ ପାଳିଆ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏହା ଆମ ଗଞ୍ଜାମ ମାଟିର ପ୍ରତି ସୁବିଖ୍ୟାତ କଳା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏହା ଯେଉଁମାନେ କରିଥିଲେ ଆଜି କୋଉ କାଳରେ ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଳା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଅଛି। ରହିଅଛି କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଗୋଟେ ମନ କଥା ଦେଇକି ଶୁଣୁ, କୁହ। ଏ କଳା ଦିନେ ଦିନେ ବୁଡିବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ଲାଗିଲା କଣ ପାଇଁ ଜାଣିଛୁ ନା, ମୁଁ ଏ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲି, ସିଓ ସାରଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କବାଟ ପାଖରେ ଆଇଲା ବେଳୁ ମତେ ଦି ତିନିଟା ପିଲା ପଚାରିଲେ, କିସ ଭାଇନା ତମେ ଏଟା କିସ ଧରିକି ଆଇଛ ଏ? କହିଦେଲି ମୁଁ କହିଲି ହରେ ବାପା ମୁଁ ଦାସ କାଠିଆ କରିବାକୁ ଆଇଛି ରେ। ଓହୋ କହିଲୁ ବୋଲେ ହଇନା ଦାସ କାଠିଆ ବୋଲେ କିସ ବା? କହିଲନି କହିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ବାବୁରେ ଆଜି ଯାହା ମୁଁ କହିବି ମନ ଦେଇକି ଯଦି ଶୁଣିବୁ ଏ ଦାସ କାଠିଆ ଯଦି ବୁଝିପାରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ କଥାଟା ବୁଝୁ। କଣ ନିଶଟା ମୁଡିଦେଲା ବୁଝି ଦଉଛୁ ସିନା, ନିଶ କେତେ ପ୍ରକାର ଜାଣିଛୁ? ନା ନିଶ କେତେ ପ୍ରକାର କହୁଛି ଶୁଣୁ। କୁହ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର ଓହୋ ତିନି ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିଶ ରାଜ୍ୟ ଜିଣା, କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିଶ ରାଜ୍ୟ ଜିଣା ଅଳସୁଆ ନିଶ ତୋରାଣୀ ଛଣା, ଅବଶ୍ୟ ନିଶ ତରଞ୍ଚ ରସିକିଆ ନିଶ ନାରୀ ମନ କିଣା। ଏ ହେ ମୁଁ କହିଲି ସିନା ହଁ ହଁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଦେଲି, ହଁ ହଁ କାହିଁ ପାଳିଆ ହେଇଛୁ ପାଳନ ହିସାବ କାହିଁ ବୁଝାତି। କଣଟା କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିଶ ରାଜ୍ୟ ଜିଣା। ଭାଇନା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ ହଁ କହ। ଲୋକଟା ସାନ ଆଚ୍ଛା ବଳ ନଥିବ ଠିକ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଦୁଉଥିବ ହେଲା, ଆଉ ଖାଇ ନଥିବ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପେସେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଆଉ ଦଉଥିବ। ଦୁଉଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ହେଲା ହଁ ନିଶ ଦିଟା ପୁରା ଅଡା ଭଳିଆ ରଖିଥିବ ଏଟେ ଏଟେ ଅଡା ଭଳିଆ ସେ ପୋଜ ବାଲା ଆମର ରଖନ୍ତି। ହଁ ହଁ ହେଲା ହେଲା କିଏ ଦିଟା ମାଲ ଲାଗିଲେ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଦିଟା ତା ପିଟା ପିଟି କରି ଆରେ ପୁଅ ଆପା ଲାଗିଯିବା ବୋଲି। ଓହୋ ତାର ନିଶଟା ଦେଖିଲେ ଟିମ୍ପା ଲୋକ ହେଲେ ଡରିକି ପଳେଇବ। ଆଉ ଆକ୍ସନ ଉପରେ କଥା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ। ହେଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନିଶ ରାଜ୍ୟ ଜିଣା ହେଇଗଲା। ହଁ, ହଁ। ଆଚ୍ଛା ରସିକ ନିଶ ନାରୀ ମନ କିଣା। ଆଜିକାଲି ଗାଁ ଯୋଉ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୁକା ଯାକ ହଁ ଏ ଯା ଆମର 21-22 ବର୍ଷର ପୁଅ ଯା ଆଉ କି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନିଶ ଟିକେ ରଖୁଛନ୍ତି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଏ ଭଳିଆ ନାକ ତଳେ ଏତିକି ଟିକେ ରଖି ଦଉଛନ୍ତି। ହଁ 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 ପାଇଛି ଧର ଖାଲି ଏମିତି ଏମିତି ଓହୋ ଖାଲି ସିଙ୍ଗାଡି ପୁଛା କନାଡାରେ ଖାଲି ପୁଛି ଯାଉଛି। ବାସ୍ ଜାଣିଦେଲ ଆଉ ହେଲା ଠିକ କଥା। ହେଲା ହଁ ଏଇଟା ଆଉ ଅଳସୁଆ ନିଶ ତୋରାଣୀ ଛଣା। ଏଇଟା ପୁରା ଉତ୍ତମ ନିଶଟା ଏ ହେ କି ଜାନିସଟା କାଇଁ କହୁଥିଲା ବାପା। ଲୋକଟା ଖେର ବାର ହବନି